You order for me watching on my car Baba Zion TV said that I know and that's no quite children for Yakupon idea chair. Other four Zion a year just here, nay be drew a mamre, if you wouldn't Timase say be a me say, but there be a make us say. The Pesafo for who say to me Africa, Yakupon Dume, you are mamre and your money. Here, Obi sorry or say Canano na any boy if it is any nano if Egypt. One and eight or near before. Your friends are Constantine, na be ye a before who na Pamomuni na or the Abra for Beguho. Almost 9 ye were Egypt in na ye before. Pharaoh, I what your monkey na ye before. Israel story I yet in any na ye before. Na be before ne why mo. Open who some pabby before. A ya mummy account for your mamre near money and the Uko Israel. A fibia dura ye didn't cook a penny patri near Ku near their ma in Sue. Near Pranny Pan whom was a fina a betramuno. Bonin Kikawa be a bow hono. Sa fina ye be woodum. Sa Musuni nano, ye jaya masafino. I then a gun and need this. Okay, yes, I do a catcher of Sabosom. And the bedding come out, you wish you had the afa account for your mamma and your money home. Your casa himi a hini granny day. A hini muntias any day. Will be war on hini war. Quite best when you fast to see no dear to the can any a tree near the sea or henny. Nay, jaya, say, and ye. A mamma ne be a honoma, ne canny pashe, a do a honoma, a buonipa. Dear canny passion, ye jay, near ya fat dear a buonipano. Ye best you are dear, and when you pay now, I bet you can come on, or ne a him for Anna Sumanqua and Tanaka and a bano in the was I need money more. They you're creeping in on your free uncle for near Bissabis or more eddy. The catcher, we are seno a ye nipper, any nipper, near boy who near in a idea tumpon. Mommy and ya say a company for no quan, you to not shall say almost for you man, yen chair almost say, we need the name and animal ye. Now almost almost to me, might be seeing an animal when there be Yanka say an animal at the cell to me now. We when I have walk from car to a bappy, better depend and never you can interview no at the actual. Yet you want to see as a man. Rafa so generation ABC sabi said na me kwana me kanene yene comfort sayana na ebe twetwenkomo ebi wo ho ma wonte ase di ntra minisa comfort etwe interview ne say even though ye tetensem but de bia me meka se obi a owonimdie na watena mpanfuo mu da wasua de no ye twepine no ye sua de ni nya nimdie na ye so de aboye bra ne ne ma ye de akwani because otumfo we mintumi nkonkotana na nim se me interview on pene but obi oben no de o twepine na obetime bisa ne bibi a osua firi sa mpanfuo no nti e betwa pene ne na atwenkomo na me chaba zan TV ni amejo so apom nyankopon ne abosoma da oro ma me ho ye set that 3 inches no abrabom boko ya danyame ase nana yakase ahini de ntra me bisa sa question we ni say yenim say woni otumfo ne sumankwa ahene atana pen yakase ahini ade ne fere na ahini Zion medawase edin kan no ma menchia mahwefo na menchia obi biara odi na fidie ato Zion TV GH na on subscribe to the channel no na fe on comment na on share esro adoma na click so fatu all said the bear who follow Zion na who follow no bibia or the betum no osu benya medin ka chia obi biara sa afen so na wo so de afidi ato ha na ma wakwa aba na masre nyankopon nhira de amawo se wunya abre ne adaje a odi me afidi ato ha oba betie sebe mesoso madwe ni minim die Zion ye kasa hini a sebe eya asante kasa ewaye yakase obi ye ohena odi emfa ne nkyerechire mu se obi eye ohena ye nyina ye nimisese yakase obi ye ohena sa nipa no ye leader anase tete ho no ye nananom kosa ene ye de kyekere wo man yakase sa obi kura unim adekoro esa kyere se wo tete ho no ye nananom kowo no makko aginsase ni akuro ye mfa sebe miwura me na asante hene me fa ne nyemfa nto ho Opim so say to the first. They count the first asante hene.
Okonya Captain Santi Kronu bebre. Okonya di duru Raura Volta region. Okonya di duru Sandema Boko Bana. Daboya ho nyina Sante hene ku duru ho. Ho nyina ye nikuru. Sawati mase. Ye kase obi yo hina sa nipa no. Oye nipa bia wosombo. Na nipa bia sebe wadi dwumaso bi ede bua oman no. Anda se nipa bia ye nyina ye gidie kire se nipa we die owo ahumobro owo tema. Enti ye de ni si bibia no. Na ye pe bibia ye nyina yakoso ayeden. A kire no na wahwe ye nyina ye so. Se nipa ne ye frɛ ne se ohene. Sawati mase. Enti president oye ohene. Komfo oye ohene. Chiami oye ohene. Because of say wodana nu bia no na woda oman bia no odi dwumaso bi de boa oman no eso mfaso no modi aman as ehene no ana san ya bodin so ema no wo kan no kire say kane no na kane no na ye konto kwa de giganza sa now ene ohene no agency ase na to hwa wie edie en ana ahweso de be na ye be hwa ase ohene ne ho no mo a yedi ofoforo besi na namu because se kane na ye ko ne agency ase ne ye ko de manimpa enne no saa ne mani na brase yenko te se kane ne bio nsase ye beje age ato edi ahweso dua ane ye hwe ne hu si no nipa we ose no fatase yedi ni sisa opanyiru ya namu minu ya won say akonwasie wo ho sebe bi wo ho a ya na e wa akonwam wo fiem ebi wo ho a wa abusuam ane e wa akonwa bi wo ho a e ya abusua kuo different be se mensan na bi kura be se nan e na edie enti se bi a wei abusua mu bedi a e wo bre bi a se onu su firi ho a e ko abusua wei mu sawati ase enti mi kakra meka ne ani da ho a wo se obi a ye ne se akonwa sebe enye ntokwasem akonwa tete ho no ene na ye ko edi prince asene aman sesei atwam sebe Sante hene odi nguma sua ene nimdia na ebu na santimai tete na santimai ba set first ne de ne frɛ no se tubu afo akon sesei de e frɛ no King Solomon Solomon da adwenkese odi nimdia education ene odi tete ne santimai enti nei no yankunkonwa ho nanso sebe nipa bi wo ho aya no monte ase no e wa akire sawati asezayo enti bi krampa akonwa na masi no ebia mo de ma asumasi na obenten nso bia obekom na ono nko ade wo se wo mpene ma ye mfa nyadan e ma asumasi na obenten koro enti na bia yone bi na beden ebeba enti no enne de yone ene ntokwa ene menteme ho ase ni nyina no sa akonwa tie na timi de sa no ma na yeden eba wo kasa na wo kasa mu no kan bibi se akonwa ni tumi to abusua be miensa enan emu ni ya chusu baako edie na eba ya wose kunya no abusua we mu nipa bia tumudi na aduru se abusua we mu because me se senka nipa ahwe o man so dia baakofo ene behwe man no so na ade ntini etumi ka se abusua we ya adehye ene ntini mumu bi ebia efriwe so na akwe so efriwe so na akwe so wa say asantefo se bi edi ade ko enafam so what you say enti ena ye was kasa bi so say adehye ya kasa adehye ne hwan dehye ne se bi nipa bi a ono no de onhye obi ase odamu baako nipa nyina ahye nase amansan nyina ayeden ekoto no so what you say ono ne dehye what you say ye wa konwa bi ani adehyefo eyeden etena so ye wa konwa bi wo ha eye mamadwa ye wa konwa bi wo ha eye adehyedwa ena ye wa konwa bi wo ha te se mamadwa na mekan no eye papa fam te se wo papa wu a ni babema otimi bedi ono so babema tumi eden ebedi ene na ye mama fam akonwa ene ye ba adehyedwa ene na ye maame te se me maame na me maame no ono awu mi na me nso so sebe ebia minua bia ono nso so no minua ba na ono nso awo oba na ono nso so ayeden asen awo ba eye mama ni diso awo didi so so what ase wo kan bibi no na wo kan bibi ese ye fe ne sei kane no na ye wo ahemfo a ye fa so tumfo odi kan okon na ojejejeje nsase bibiri now oba akanfo amamere mu a ade esom bo pa ye bo som because esom ye bo adenti na se ohene bi esisu a eya da no nani ko honhom semu bibi ti sa abosom oje abosom am ho odin de tai na akon achi adenti ya mini ameda wase on se sebe ye wa abosom bi wo ho omono mo ya abosom brafo ana sebe ohene no na hini a odi nyina no
sɛbe nipa betan no oye nipa sɛbe wɔyɛ ɔhene ne de nipa betan no sɛbe ne hemfo kra wɔ no ɔmo bɛtoa mo no ɔmo no asom kra no ebi betan no sɛ wate ase ɛna ebi so meka sɛ ne wɔ bɛkɔsa nti ohia sɛ onya abosombrafo no de touch ni soldiers anani warriors or no mo yɛ den ɛkɔkɔ no because sɛ bibi wɔ ɔmo anima honhom na ekito ɔmo sɛ bosom no ɛne na bɛkyerɛ sɛ munyi musuo sɛ adeɛ sɛ wɔ animu ba nti ehia nti na ɔhene bia betena konwa so a na bosom deɛ ɔmfa ni agoro no o ye kan asante amambere ebetwema adwena kwa kosi ye fɛ ne sɛ konfo anɔkye so yenimi sɛ ɛba akamfo ana sɛ asantefo amambere mu akonfo anɔkye di mu akotene yie pa konfo anɔkye pa no den na din bidu asante mam minua meda wase pa question na obisa na emi de yie konfo anɔkye firi awukugwa oye akuapimni na sebe santehene say to the second woko denchira okosomo nti okosomo ye no eho na sebe okofira ahenie okosua entuma fira ne nneoma nyina nti okosomo ye kane no nso no na santefo hye denchira ase na santefo gigi sika de koma denchirafo nti ekoba amre bi say santehene ko ho no mo okosomo ya nti okosomo ye no oduru na konfo anɔkye nso so sebe yesi wa ya mumudie bi aya musudie ya kyene de na to afiase nti obi oda afiase no santehene eduru ho ano obi a wonim ne da wo hu ne da oduru ho ano oba ne din sɛ tutu no twa nani no se wo ni sɛ tutu wo bedi akonwa bi sei wo ye hene sei no kana braba mu nsɛm no se akoi obi a wonim me da na ada wo hu me oda afiase wati maka asemi akwabe de meyi ne de naka me ho no ko ka kire de nkyira hene se mi wura wada roma nipa na oda afiase no mesro se fane yeden fane mame na me ne ntua na mo na o se o se pa na o se tua den obi ono oda prisoner ono ya bua ne kumfo kora ya twen adai daboni beba me ye de na patano yo ma no na wo begine no o se mi wura mesro fane mame ti otu sebe otunfo kwade ankyerem sa ade se ne woye ma no no sere ya na de nkyira hene penasem e no release ni de ne eden ede ne ma no sa abre no na sumankwa hene ni ho sa abre ne wo hemfu bebre wo ha na ni ho ye wo nkonwa bebre wo ha na ye moye mi ba me ka be siasem so because minimum de me chika wa say sa tem na sumankwa hene ni ho enti konfo no te ne sebe sante hene firi de nkyira omo ba no kwan so na konfo no te be yi suman bi ya frene domfe konfo na chi ne be yi sa suma domfe no entu domfe na obenya no sante hene se be wo ye hene wono onya abotre emekura suma no da bia me yena mamre se se be wono wo ye panyini bi kwa na rebe eden ebefi na o ka se no e wo se me pe obi na suma we wo ye na koa e wo se me pe obi na suma we wo ye na koa eno ni suma nkwa so suman kwa so what you see na je se sante ni suman no na ye na ko a wo som no eni interest suman kwa hene na ye sante hene komfo suman kwa hene na ye spiritual man ma sante hene sa sembesi on na wo se wo hwe kwam ko ka kire sante hene si ye bodwa nsuo beto asa na suman kwa hene ni pa wo se ko gina wo kekere so what you see me fa ne se wo ye spiritual man e ma sante hene enti sa abre ne no suman kwa akonwa ye den start ye a che date ni mi refi kakra enti sa abre no ena sumankwa akonwa ye den efitinye enti konfo no chede kuro no so ena sante hene ni firi ya nti ono ne baya no beduru asante to ono ne beduru asante no ena konfo no che ne se tabi aha no hemfo no obi ade ne ho sabre na mampo de ne ho kokofu de ne ho dwabe no de ne ho mampo we ofenso no obi ade ne ho sabre ne ni asante union ye ni nka mom ko bia no hene bia ade ne ho sabre na kuma sin kuro ho nyina ye abode ase me ka bode ase abantima ena babia ne hospital we kra Sintreso hospital wono first ne frɛ ho doma ɛho na doma afo o makɔtena doma na o mo nso te ena bantuma no nipa na ɔte bantuma akonyo so ne frɛ ne twafo ɔba ena no so mekire ma betre de nti frɛ ne bantuma hene so what ma say ena ye wo hene bi so te sebe ananta hene ono nso na okora otumfuo atuo etu
yes na de ntina obi okura tuo de ye tu ni different ananta hen me wi na yes. odi si wasen so na konwa no ananta no kire se oye bofo na ya sante kasa e mpanyin kasa eno wi de besuma kakra nti na oye obi o na hwe sante hen wor ni goose na millicents a wode ye wo o na hwe ni nyina so na kode on hwe so se otumfo so opetuo de akwako a obisa na ntahene okay ene we nkrofo bi so ahimfie from wan kobiafo omo na ye anasa bi yewura tenase a omo so wo a mo kitakita tuo gina na chi no tetefo no mo so tetete na na santahene ko no omo na ye dati work ni nyina okay efi adwuma ni nyina omo na ye because na omo so wo a ene na omo ye hard abrafo nti na otumfo okọ akon anu aje omo ofie se mo nhwa na mo nhwe ma no so na bibi besi akira mo so mo no mo di aboani okay nti kun ni nyina mo so na kun de fresh de ba ye bi omo so na ye den ekun ye hwe santehene kun akun ye okum Charles Makati esi wadum okay adum beduru ba bi no na nipa bi ya estate obi bokube okay ebi so te wona ayese o te wona ayese ono so ye bibi ase wadum de kwa atenga junction no okay eho na sa state de wo eho ni ba bi asantehene di nya di hukum apema apembeba okay asante kotoko hukum apembeba santehene wodi nyansa wodi nadwen wodi ne kwamfo anoche enyansa ene na bosom ene tetero ne santimai okay enti faso apart from say okokofa ye friend say okonfo anoche free prison na odene ba ya okonfo anoche bedue suman edikan ya ma ono oka so wontumi hweso nti wo so wonya suman kwa ahene no ne mapa bey na okonfo anoche ana mfaso de be na otumfo sanso nya free okonfo anoche nche okonfo anoche hwe mu pa mfaso de kese pa me fa ne say asanteman nya otumfo nko asabi asanteman ya sabi ebru sabi nya ado enya asantehene nko na sabi ebru sabi nya ado enya asanteman nkoten eye wiaseman nyina eye asanteman ena nam no so konfanoche so ma yenya sikadwa kofi golden stew hwa akonya no de wo word ebi ni babia ba ko pe santehene ye ba ko pe bi ni babia ton sikadwa ye ba ko pe bi ni babia ton ebi be se na abrofo abefa ko ma men kan kire o pese sikadwa ye santefo ajapade eye asanteman kra se sikadwa kra ye peja se ya ade be chia santeman wow nti empeja me di besuma kakra me di besi ho e oba bi ewo ene wo kwan fa so ye na mamra ne na mane okay ye wo da ye de som no ye wo da ye motwe mu ahimfie wan se Zion ahimfie apart from se santehene ma me wuye obi a ni wo kwan se otutuo ahimfie enam sikadwanti okay because otutuo na mamrem no tuetue na so so what ase enam konfo no so ene nyae enam konfo no so ma ye benya enkamomukuo se Asante Union okay konfo che ne beka himfuru nyina bom no ye se oba recommend golden stew di wa ba be siu na so una be ye oman ni nyina panyin okay wa ba be siu na so no obu ya be som se omu nyina panyin no omu nyina ate ase okay enam konfo no na anoche na adwe ni nyansa ne na bosom so se what ma se Zion ena oye den oye saade na mpan so oye nyankoma de efre sikadwa ebaaye no santini se tu na so ene besiye okay enti na obenya asantema enti konfo no chede ne so mfaso no bebre okay ekun bebre no bo santini ma santini kudi nkunim okay de nchira he no no a ne ma santini ni kudi nkunim kire ne mo musimo mu yiya santini di de nchira he so nkunim okay apanyere bi kan asem bi kire me bere bi se ye wo konfo no che kwakire baabi ama omode mpete osident de bi agya nan de koka nkofu bi what is abakwasem ne da abakosem ni de menti on za abakosem no obi aka ni de o nanso me de me katete abakosem pa himfie de papa na akyerɛw okay ma mimisa ukọ anwonama mu a sisi anwonafo ni claim say eye konfo anochi wono any Togbe Charlie because almost say na omo ye ntafo ye woni Charlie na ye woni Chala ina anwonama mu no ankrofo mi nu bi Zion we ma men ka asem bi nkyerɛw wahu yewura John Rollins yo ka babi akwabi nsusu Peter Odochi Nigerian movie actor no wahu se one Rollins se pa yes spiritually no ye ne twin brother okay spiritually no or ye ne twin brother okay enti sa na omode ka de a metiase me na omo ya adwen na so mo kasa konfo anoche wo ye bibi na ye bewo ni na ata it is not that here nor there okay o kasa no obo bantima di kire se bantima oba kire bantima pa eho abakwasem pa ene den menua me kire me bono tofa ye kasa bantima sabi na first ye frɛ ho abode ase ohina na ote akonwa se frɛ no twafo ba okay sa abra na sante hene ne hemfuo wa asantima mu nyina de
esa e de ntokwa tarani okay ntokwa no de bo ani no anam so ama hemfo no wawe ne obia okay ohina na ote ho no ye frɛ ni twafo ba ona na ete abode ase akonwa na santehene ne hemfo nketo ewo na santema mo nyina akoko ntokwa ye den abbo anu asi okay nti wote se ohene bi wo abode ase abode ase dikuro na stete so bantama hene na ono so ohene bi a wo ye oshipa na ono so ye warrior pa okay nti santehene te ne nka no se akoyi me beto no no so santehene beto no santehene beto bantama beto bode ase nti na santehene se dabi akwa we te man pekwan bi amfa na mfa so a dabi bi obaba be kire mase okay na santehene suma ne work so mo nkwache ne mfa ne nyeden emfa ne mra papa no so no waben e twafo ba no nti ba no te wa no te se asantehene abofo no a omo ba be kire no no omo ba omudi guni so a no firantuma omudi guni so a no opa ne ntuma ne yeden ema omo no so ne ntuma no ne chese oja ne ho ne chese hon na odwane ye nti sa twafo ba ne ntuma no omba na omde be kire santehene se miwura wadawroma soma wo soma ye ne yakọ ne yakoduru ye ne twafo ba wadwane na ne ntuma nie ba ntuma ene ne be ye ba ntuma okay papa na aka ho oye twafo ba ne ntuma na omde be kire santehene no ho na na ye ba ntuma na obi aya wo se ba ntuma okay but yenya ne tie se ba ntuma edi munu awo asante santehene me ka santehene beto no de ntina ma odi munu no okay ba ntuma hene no hena so obetia santehene na santehene ne warriors ene na kofo ene ne tuo na ye ready fi se ba ntuma hene ye warriors nti ono so oba na tuo di nanim ni nachi ono nka sa oba nyina no ono so faya bi titen bibia betimi asi enti bibia betimi asi ena omu bo sikadwa so ho ban enti omu makwa ma ne ma okay sa wate ase sa okay na mami bi sawo o tie asante abekwase mu a ye se opanyini bi asantefo panyini ba ko bi osi so a na oyokufo ema ye kokun ne tu nsuo ye fe ne se paramu eno so ho abekwase mpa te sen minu ameda wase pa ye sebe santehene ne sa na eto so sebe miensa okay ana wo ye sebe no kwa kwatware river pra okay so what you say nti river pra mu na ye sebe akorabo ye den e kan no okay e kasa akorabo anipa bebre ho mu ni ma de koro ene me kire asante kasa ma kire utwi mini obi a wo hwe menya to bo ase nya so nim sebe nam komodie we so ebe ma wo susu nshida apagya ebe ma wo hu ukuro ma bakosem empanyifo se wo wire fi ukuro ma ben a oyira wadwa bo ase tie de me kan ne fa wa ho okay hwe santehene odi nyansa ni nimdie na kyekere ne santeman hwe wo hene bi me ba wasem na obi sa me ba so wo hwe hene bi te se tafo hena santehene ne kontokwa ahodo 9 times gona tafo hene so no ye hard okay okono ne na akona apai na waba na konfo no kyekere musuo no mayi no mko tafo hene so konfo akyere ni musuo no mu dia boa ni pipa so boa eto so 9 times 10 times na santehene twanity ana obehye santehene ase okay so what you say nti santehene de wako okay wako pa wakunti enam river pra no kama na konfo no che efiri one wujafo firi de nkira baduru ye no na oye so obekọ saa ho no sa okay nti ho no sa no sebe ya santefo ne agide nso kire se wo hene si apatam na se wonya nsu ai se wo hene a onyo hene but ya dana de se we na eden ebedie ene ye fero se wo apatam wonya nsu ai nti wonya nyo hene but sabre na ekon na sinti no ono na edi animu as ohene so what you say nti wote apakam na akorabo ye den e kan no ya kasa akorabo ani tu aboba on se etuo sebe ade na umia so a eto no asante wo kasa bi wo se tentia eya na mma no kra de yanyum kro wo se tentia bu ana misumi fraja so won sa anyum no tentia bu a bo se na do nsa du che oni obi kontokwa ya no ha betimi atu bio so what you say tentia ye tuo sebe ne kote no a umia so etuo ne den e fa ya no kwasi buru be fan trigger no ene e fra ni tentia enti ni tentia no se bu pe na usu afira wona no ugya no se de aduru ne de aye ka wo kɔ no so what ma say enti no akorabo ka ujafo ene ma ni firi mu ye den eto nsuo num oto nsuo num so besin na me na otie ya hu se be ni nipadua ya hu ne hwe enti enam saa de no ene be ye sebe miwura ne ntam kese eye ne sebe eye na sem kese ana ye
ne ye ya asem kese ye kasa asem na e kire ne bibi ye kasa asem na sebe na e kire na bakosem ahimfie nkrofo bi wo ye from kwadwomfo aya mu gina ye wurachi na mo tonum kasa ode kasa nkrofo bi wo ye from kwadwomfo abri bia no mo dwumadi o mo dibo ye wura ne so mo gina ye wurachi na mo tonum enwum na mo to no eso obi nya se bia nka obeye bi so mo tonum na no matoa kwadwom na no atoa no ato wasi obi nya se bia nka obeye bi so what is it ana say when ne benya se kantin kire bo ache dan kwa ne se wampem sika poba ne wo obi nya se bia nka obeye bi so what is it enti ne sante hene sa ba kwasem ne nyum na e kire ne sebe ne sa okoye ne ntokwa asebi waye ne dwumadie ne yeya na sem bia ewo ho ye na ba kwasem no e na nyum no ye den e kire no wo ba asante amamere mu asante fo ye obi a wo Africa yi my Ghana mu no ye pe bia omo ani wo omamamere ho a omo ye be kase omo di mu tintimai pa owuo ya ade bia se tofia obia akoma bubu wa asante amamere mu ye kase owu a ede ani owu ye kase owu a menu ya owu de eboni de ne abo asem kese so owu ya ade bia adomankoma nyankopon na boy sabi domankoma nyankopon bo ni wi ase no owu no de ato ha ma sabi abodie biara onu nyankopon boy sawati mase abodie biara ye onu nyankopon na boy de odi wu ai den ato ma no sabi bodie kora e obre ho a ewu abe e obre ho a no a ebewu dua eso sesen ya e obre ho a no a ye den ewu ntatia wo ye den wowu sabi nwanse na wo ye den wowu wona mana ne breso wo ye den wowu akokọ wona wawa nkunu kora na ne breso wo be den obewu enti wo ya ade bia domankoma nyankopon na abo se onam so na wo de gini tumi se wate ase ni tumi onu nyankopon de bo wo no onam so de eden edege ena kan hu se nipa bia wo ti wiase ya di papa ye papa fi se wanye papa ne se nyankopon je ne kra na de obeye ne wiase no kwa kobu hu atan ayeden atamado ele a kire ne nti ewuo na nyankopon nam so edege na kra ene efre ni se ewuo asante amamere mu no ya ne yetete se oba ye se haye mpanfo asiye haye mpanfo asiye efre ni eban mu kwai be na asantefo fa so omokora omo adehye ye wa adehye bia ne se be ban a weden oda me kra mete yi mi krom mi wu a me da ban mu so what you say ana ye wo ohini bia ne ban a weden odem sebi mi wura suman kwa hene ni ban mu odwuma achi eho na sebe opapa no nyina eden eguo sebe kafra nyankopon fa sa amasese ya so papa no to a kwa no so eden oda sawat mase ye wo sebi mi wura sante hene na de hye babio mu guo breman bam adum bam bantuma bam ye wo de hye bia ni wowu a ban a wo eden wodam se wo hene wu a anase de hye wu a e wo se ye de ne kɔ bam anase ye kora no wo bam e kire se wo ye nipa titiru wo ye de hye nti wo se ye de ne kora ba bia sebi kwahwe kwa bia anase kwahwe akwa dua bi hu abena bi anye den e meda hobi e wo se ye nya ba bi soro nko a ye nyina nim se hade e ye ba bi sei ene ye de ne den eto se de be ya wo be kwa akotoa onananom ne na ne wo fanom maamenom ene ne mpanyimfo se de be ya wo mudidi ya mamre no nsu be ye den obenya bi adie wo kasa ni na ya wo kan nkonya ye nim se asante amamere mu no ye wo nkonya hene identity enkonya soafo hene one de mekira amamere zayo identity na ye wo sa edin akese wo ye ka se enkonya sawo se ahimfi akonya na eso sebe sante hene wo so papa se sante hene no nko akase wo fa dwumade ni nyina de ato no so a nka o ntumi eni nti wa chichem odi bia ye ne nano ne bia so ni dibire nti nano ni bi ne branches ebi ne adum hene ebi ne pampaso hene ebi ne KO hene ebi ne sumankwa hene ebi ne amakom hene ebi ne asafo hene bantima hene so what you say nti omu nyina no omo ye ne branches na obi aso dwuma odidi bo no sante hene nti e wa chichem no fi se ono kwantimi nya dwuma no nyina nti wo se o chichem mate wase ye ba se de na me bisa wo no se ohini wu a eya na ye tete se ohini wu a ye sie na anaju desuo ma obi adeda ohini wu a eya ye de ahyede bi to mo so se e wo se sa bere we de na obi ada ohini wu na se ye ya ye tete se ye se ohini we ye wu ntune hia nipati e de akwako sie no saa nsem na ya ye ten eye botrim ka asem ana se asem oh Zion tete ne de na e wo ho na ne mrema me no kasa de ni ho na de ntina na e wo se ba ne saa tete no
na kanfo ogidie bi ana asantefo na ogidie bi se se this year wu ana se ohene wu a e wo se onya obi ma ne kosom no wasamando enti eno no ho na na edi twatire se watmase bete beduru mre bi na nipa bone fo bi nso afanyansa kwan bi so ohene nwu ikura no so mudo mu tie adwum no mu twa nipati so ohene ni bewu so no mudo mu adwum no mu twa nipati enam se bi sika bone ene se bi ani bra bone aba omusunti se watmase nti neno de enya adwuma na tetene de na yeden na ewo ho mpayfo bu baby set titi obi kan titi obi kire de tetefo ne be ye e de na asesante e wose ye jai de tetefo ne ye ni bi na mum yesesem minu ahun se na modern word ene wiase asesa ene wiase nte se kan se de na wiase tie no ene ni bia aba ene computer word what ma say ene nti wiase na ye wo no se wo ka se tete ne ma no wo da so akwa kodidi nyina achi a emwa so what ma say nti ne no you never be more you have to be dynamically I was say we change mu so what you say we change mu kakra bi wo say we gifiri wa kwam bi wo so na de ayeden wo de ya adwuma na me de me gidi say de nananom ye nyina no e bia aye ne mo mako bi o ma ene ye na mafo na ya ba no ye mfa nyeden enya adwuma ye niso eno na ne ama ye bre eno na ne ama sabe mpiriwa nyinsen yiguo konkonsa dansi kunu mu kro no ne abuo no nkwase abuo kro no ye buo bi gini sika ne abuo azan asika beji sika instant money ntina ne abubu no wo usua hunu mu akosua wo asante ahemfie no se ohene wu a ede na yeye wo ahemfie a abontinsofo yinim a ebetimi atoye wo se ye wo kasa bi wo se amamre ene amane enye pew ne kore ye kasa amamre amamre ye se bia nipa ne se bia ohene no wato no neoma ye particular ayama obi a hunu ene ne amamre ene ye wode ebeye ni sumase se nya fie ho ne na adehye ya na abrani a empi abonten ene ne ye amane ene ne ye sie hu kata ho ene nti na ye frɛ no amane so ohini bia wu a ye ya amamre na ya amane enti na so we study ohini bia wu a ye kosie na nadwo no ewa amane a ye di nanim amane a ye amasa bi efunu no ye wo amane asa bi ye koye ne bamu a eni kwan se dasani bi adi na ne yeden ehu bi fi se de hye de ne yeden e ko no se wat mase enti se amane no ne yempe mu pese afoforo bi hu a amamere na eye wo ho no ebi ni se because ebi wo ma e bi a wate asante abakwasem wate akamfo abakwasem but ne ni ankasem hunu da se bi e kasa amamere na amamere de eye inu ase kase bibi ensaya ye kase bibi be soya e be kire se tumi na ye de ahya wonsa na ubedi so no ubedi so with no kore ubedi so with no sebe ayam fita ubedi so with akomam fufuo umeye pese bi nkuminya adwuma pa wo se wodi bo oman na ye nko na obeden ubedi enti ye kase usoya na twese wo be kantam e de adi wo nsese se nyuma pa sompa akwankyere pa a wona na asumasi a obesoma konwa no wode esum oman no eno abi na wode beto aso enti se bia meba ade ekura wuyi eye friend say akofana udi soya na amafo ebekita wo sei upanyini na na asa wo master na na asa obrempon na na asa ura na wusoya kire no wode be kire no so enti bigini no bedi nkan de aiden abomu ase de asan ho ba ko mienu yensa no pejatene no so tu pejatene no so a wo be kan abakosem kakra ebia mini bua mponsem nana me nana ne ebia atakora manu me nana ne jakosi kwa me me nana ne ntiribo ho akwadwo ebia mesere mi wura wontam e kan wontam akire pantete pa me nana no de besom wo akwankyere pa ntete pa no kuredi a me nana kwa kwa nya ne ba bi kode besom wo eno abi na meso me de be den e besom wo samanfa tete pa amfa akire pa amfa buo anidie nokore amfa nsomwa ene na metom wontam eburu
Wow. Nti so onya ka me tonte me buru no pa but ma pia wo so ya wie no no. Okay. Nti wona ye bo ohire wo so ya wie but chen na ya so awsoro chen na debo buko chen. Okay. Eche se wo swai. Wona wakwa akogina no wo swai. Ebire bi duru na ubu saa nsuaye no so a. Ye wo bibi etumi to. Yo bibi etumi to. Ebi ni san. Sebe mi wura santehene be mfanto. Mi wura santehene na konwa sikadwa kofi no. Sebe e kire te se bosom. Akonwa no. Akonwa no ekum. Okay. Me hu ohena. Mi wura santehene tu na fira akonwa so a. Wadi 2 years da. Otu fira akonwa so wacha wan ya obewu. Santehene wonye. Okay. Otu fira akonwa wote so wacha hwe me kosom no. Me de hemfo be sem 9 numbia mfanto ho. Kode hene saa na siye mi wura tu no eni afi na sim aha de ma me mfa nsuma kakra akokɔ ntu bedwam nti no se akonwa de e wo ho na se wa na wudi akonwa no na se wa hu kwan abefa so a wobedi akonwa no nokredi a akonwa ne ahonhom ne abosom no etimi ditiaw wow because ye wade bi wo se woda oba akora na gisa 3 days udwale ansa na wawura nkonwa dem me ka se wo ye ohena wo so pe se be wo pe ma ukodi oba de tia na wadware na de akowura nkonwa ne dem na odinani ye dem hwe obehwe wahwe nti da koro pe nti de yesterday hemfo no fa be wu aya no mo yale stroke fa be wu aya no mani ye dem efira eya na nya hwe o eya mu nkonwa na ya na etu omoka okay eya na ye wo bibia ye friend afe edura na ye hyefa ye kasa afasha ne den ye kasa afasha ye ade bia ya tu asi ho se ye da ponda bia ye di gina wa kai bibi anase ye da ponda bia ye di gina wa asere nhira anase ye da ponda bia ye di gina ho e de ahye abosom ene nananum animonyam wo mere so anase dwumadie bia omodi aboaye ene efre ne se afashe ye de kai nananum nti oba akanfa mamre ma afasha na da pon be dudo se no mayi asi wo no ma ye wa kwasidai ye wa ukudai ye wa murukuo ye wa dapa ye wa fofie ye wa fodwo ye wa foyawo fomena ye wa nguna kwasie edoso bebre ena akobu no mamu nso a ye wa naboni ni bi wo ha asantefo no ni nchidwo nchifie murubena muruyawo mfodwo bena mfodwo yawo nso de basantimu na omu nyina anye dan eni because eso no bia ne na mamere ne na mane se ya ye shefa kese ya eya ne ehu so ohene tena apakan ni ye ka se apakan a e de ade ye ka se apakan a e ade a sebi e ma ohene ne danso enye sebi nipa bia na ye de nipa kon eso ano nti se ehu se apakan wutim na nipa kon eso de na che se wudi mu nti ma e kire ohene ne tumi a wo ye den owo nti na ne ye tena apakan ahema afo omo ntena pakan mu nhye ne so mame ohema de otenam ye frɛ ni seko ene na ohema afro ana nya ya ye ne te sesebe apakan ne so ano soro sa bet ya modu ne te sa akonwa ana otima te se play no style bi ya modu nti ono no hye mfimfia na wo sa na ya ye na konwa na nipa soso no ye frɛ ni seko ene no so kura nya hema bia na wo kwan se ofuru seko sebe mi wura adweso hema ofuru seko fi so hema ofuru seko mampo hema adwabe hema mu nyina mu furu seko bete wo hema fo bi wo mu furu seko okay nti se ye de wo fo ye friends apakan na apakan na eya ni tumi ba ho utumi bibi tumi to wo apakan nim na mi ni ade princess ase de okwa pete mas ase de se na hokwa wo ubetana apakan ma e wo se wunya ne ma bon ho ban e wo se wunya abosom tintim udi nioma etete nioma edware nioma o sa obele ho sai unipadua no sente sa mi minimo bi a potia pakama na apakan na bunu no otifam minimo bi otia pakama na apakan na ja tom na ehye enti obi baka se obi timi to agwa obi kura tra wa hwesa duro wo ho a wow o tra se ohene we kura se wo ni hwe ena nipa nso hia ma wo so obi ani nani a ode ye den odi gina ho okay ko ye se apami ahwe ni apami asai nenam okay eya na se ohene yemfa se yewura se otana apakan mu a ye hu se abofra ketua bi sa abofra ne denti na omode ne tena ohene nanim miura sebe sante hene ontena pakan ma yemfa akola ntena nanim da asante amane ye nkyere sa enkanafo ne achemfo ne di sa amane no asante amane no sebe eso yie miura tena pakan ma ono nko anatim na ansa na obepie firi asankra ase a obeba dampom atra dampom atra nkonwa fie so atra kra fie so ababe gina sebe patoki to aso
ho na obefora pakan ho na obedam na no kra na odam a ye wa mamra ne amane bi wo ha no ankasa no obehu se wo fa ade bi na ode ayese na ode ayese na ode ayese na ode akere so na ode akere asase na osan de ayese ansa na ode atum na osan wa aba bi fia bi na wa fa na ode akere nyamea na ode akere so na ode apra no ansa na ode atum se obi anim ade kra wo ye eye ne honhom de na ho bambo ade a wo ye eche se tu bi ho bia na ye ba betia no ono wabra no wadwoa no ana wo na bosom bi muso wo ho a abosom no dinkan dwudwu bibia no ansa na ono ankasa ayeden apie eni ntina suma kwa ahene wo ho no ena said na make but asante fo ahemfie so ye ma nkwala bia ntana David asante bia ahene esem bia ni ho akola tena pakan ni make like ahemfie se mo ahemfie asante akwam na bia ni ahemfie o akola tena apakan so minua nti asante mamu ade efie bia ni ho na asante ahemfie bia ni ho a ohene tena pakan ma akola tena nim na ebre no ya be nti e be pese obetumi aka de wotumi ye obi ba wase ya nema obetumi aba benya afiri ho na ase moa oba obetumi nya na yemfa dwumadi ne mra wie na bre ne ya ye okay minua bi a wo hwe me ma me bi a wo hwe me papa bi a sa bre wo hwe me me serew me san serew biem me pe wo a wabama bu wo a wo si tumi ni wiase biem wo a wo si wo nkoba bia biem onfre obi a biem tumi ni ho konfo bia di usika de ope wantumi anya ma wo na me pe wo tie mi yie wo na me pe wo de wo frɛ me a ka problem e da so ye den e kyerɛ me na problem say ne ha me ne mabosum be di nkita ho ya bi sa ahwehwɛ mahu ade ko de e ko so sa problem no ye hwehwɛ mu wi a afei ana ye betu ho na mo ho kwan pa e be fa so aye den e de aboa wo se me oba ma so ye ya Zion de oni ba me boa no ma nya bi de o ko pa adwuma ye boa no ma nya bi me ne mabosum de o ton ayento ye boa no ma ne den to de se bi wo kwa kopen krata ana se ne krata wo bi dada wo kwa koruni wo kwa ya age ato kobra se wo ko be se 5 years 6 years 7 years se what ya se eni nyina wo ba meboa wo se bi ebia na woni ba bia bre e wa America mamu awo ba eduru tam se ebia nkola ni benyina mu nyina mu benya so mfaso no wafanya nsakwan bi so de wakokọ to apam wasi abonten ya fa namba no frɛ me nua bi a wote ama no ne me papa bi a wote ama no ne me soro nkoye ho bone oba me ha problem bi e da so ana wo frɛ me a tie ne ye abisa me ye me charge no me ye abisa no abisa na me ye me charge ne mo manya sika kese bia so watemase me soro fa namba no frɛ me de e kire wadwen bia no bisa me ma so ye wo ba de o yare ye sane yare de o yare hepatitis B HIV stroke jaundice asthma yare ben yare bia de bia me ne mabosum behwa ayeden atu ho na mo e de aboa o enti kakra me ka kire tiefo nyina no se bre no ye de kwa wieye dodo akonwa ba akofo nyeden entena so enti me de me number no san asi su biem e 0558 65 2464 0558 65 2464 mesan aka biem 0552 04 06 10 0552 04 06 12 okay besro frame problem bi da so no fa number no frame me no bedi nkita ho odafo aha na di dwumadi no besi enen so ye enen nankramofo di omo sala ye wishi obi a baraka de sala wa ya kramoni bia ye nchi osum bia ye nchi se we kwa asori o konkramu obi na wo chi obi ba de ye kan se ofia mamre ne amamne ne wo ofia ne die se osum de choice o pe na wo be kwa join ne ebi kwa join ne osum se de be ya owu a obenya nkrofo momatumi akwa boa abofo na mokosie no obi join ne osum se de be ya onya asem a obenya nkrofo bi momaye ntoboa ye de aboa no enti osum no enye bone but hunu se ofia mamre ne amane wo ye onipa otu wiase wo ya bion ho pe ba bi fa otiri kwhye because wiase na ye te enye obia na pe wase mu enye obia na pe wase papa bia se ma waka wasi di aduro na emum yira aduro nso eni ne faako ko di yira aduro faako na odwen se ho na odi na no ano na ada obetiem kai e bia no no so wo ba bi hwe obi otiem abo so da so gina ho bullet na de gu mfi car na ebenya accident na omu abu mienu so ati asenti yira aduro ho yeni ne baako yeni ne faakro akonfo ne doson but opede ye papa ena Zion wako bi ho ma memfa sem baako ntudwa okay me wo kawa wanwaso bi ho eye kawa eye ring me pacho wa wo hwe me wo abrochiro wo amano ne otie me kawa kawa no ya de hye wonsa wo frem me ka ne bo akiro aduane bone
ensabone ube furu car ebenya accident ya ka wa na ebe shoot seja na wasi afiri mu ube furu plane ebe kwa akonya plane crash ya ebe show ube si afiri mu mfuru aduane ye di maw na se ye di poison akuma du nsa si ma aduane ne be huru kotokotokotok na wajai poison ye di gu nsa ma wa uso ma wo se be papai won nsam ka wa na adwuma eye no no mesro se wo pe bia fa me number no frɛ me ana afa nsusu no me maduro no e da so pende papa e me maduro no de ma no ye kese ena de ma mu ye den eye den jinkadi de sori a e bata oba ho ana obobena ejina so den mesro fa number no frɛ me me aduro ni bi ko aduro no so ay ready frɛ me de wo hia bia na me meboa o se da me ka no e na me ka kire mo no wiase no bi wo ho ya se obi be titi ni mojani na wa ya japade na obi de wakwa baabi na wakwa kekere na wanka se wa japade kora won kai se wa japade o baabi san so na ya se wo ye bibi nkoso obi ana mpuntudwuma bi na obi hwe wo sa na wafa ho tan na wa pɛ kosua na wa pɛ nsa na wakogene baabi na wa bo odua na de wakoma lam bi ho na wakonya accident wunya accident kora na wu anka ofa odwane o say life ama wada ho ama yatwa na ba akọ mu ba umu abu wiase no enye obia na sigusu fita kire wo no ana kire se odo ebu ana sigusu fita kire wo but huhu mu no eye ko onye ready man enu ti no wonama eya bon ho ban saa de kan ye nananam no kan no obia bin enu ti na ma etan kora no wotan obia odwene se ni pa no ti ma ye ebe obibi enti de ebe sra mo no men kasa konfu boni aba enu ti wo mpe ba bi mfa oti nkohye ne wiase no asa bibi ni wiase a nkeda ye ntupun enu ti no mesra mo da bia meka ye ya bibifuo abibifuo na ye na ye adimu because bibini o tumi boni na so hu so wo koso sene na obi ni abre so ati azie okobi nko anka da bia no hye na asa na fra ne yesa masa na da bia ne de ono nko a na nidi na fe wo pese be wo yire kura asan ne na da aka ho mo ni na ho na mo waso na ho na pe ba bi o ti wiase a de obeye ne no de obedua ne no na obetwa pe ba bi fa oti hye wow na wan pe ba bi amfa oti ansha obi bekun eno na da bia ye ka kira foforo amanfo nti ase ne dia duro na duro so ye ni fa ko ha de djuma de ni be si da sende yakra mu nyina baba Ye